Hi guys! Going home na kami guys. Nagbili kami ng guys. Walking lang. Kasi malapit lang kami sa bahay. Yan o. Kasama. It's walking this. Walking. Medyo di na mainit na masyado. OFW life Kuwait guys. OFW Kuwait. Ayan guys oh. Uwian na. Let's go home na now. Baka ito nga mauna. Teka. Kasi may mga sasakyan eh. Dagan kami guys kasi malakas yung mga sasakyan. Dito eh. Ala, kaniha. Ang daming mga bird. Yan guys oh. Happy sila. Naglipad-lipad. Dami. Yan, naglipad-lipad sila guys. Oh, isa. Mayroon pang dalawa guys oh. Yan. Kupdan ko sila guys. Ay, ginawa ko. Nana siguro sila Ahmad Dron. Ah, thank you for watching guys. Abot na kami. Dako kayo ng sakyanan, no? Oh, okay. Isa yung asawa. And bye-bye everyone. Babu!